Turang rasnina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatakan kami majuah-juah ras selamat wari minggu manbanta kerina. Minggu enda ema wari raya Pentakosta siartina dibata nahkan padana mereka kesah si badia si jadi penampak man manusia ibas ndalani kegeluhan enda. Emaka arah kebaktin enda mari sitalangi pusuhta guna idemi kesah si badia. Mari rendi kita arah kitab Mendendenta nomor 127 ayat 6 si pemama. Kebaktin Pentakosta enda lit ibas gelar diwata Bapa singgo mereken anakna Yesus Kristus si jadi penebus man manusia singgo mate ras naki ke surga ras ibas gelar kesah si badia sira guna namani kegeluhan manusia se rasa lalap mejuah-juah man banta singgo ngelakukan kesah si badia ibas pusukta. Amin. Perjabat malaikat nina kesah ibadia pagi nusurku bahulu jana kuasa dibata ringan dibas kamu perbahan sia eme maka anak ibu pusna pagi badia jana iglari anakna dibata Lukas sada ayat 25. Perpalaskan kata dibatenda mari puji Tuhan ibas kitab Mendendenta nomor 100 lalu.
kini langasupan manusia yang geluh ibas kesah sibadia. Dibata bapanta si mulia, nggorah ibas kesah sibadia guna nampati manusia. Ngaku aku Tuhan, megati lengaku sikapkan pusu ukurku, jadi ingat kesahmu sibadia, kuasai kegeluhanku. Kesah sibadia, ema penampat si mereka gegeh ras kepentaran, si ipadan kenibata man banta. Ngaku aku Tuhan, megati aku lupa, maka engkau berekenuh kesah sibadia, jadi penampat manpanku. Semaka megati benih ukurku, ibas ngalakan perbebe. Lepak aku ibas mencibar terdiri, nandangi temanku manusia. Mari toleng gejapkan kelepakan ta ibas paksa tenang si benakan. Siaku kendage salah lepak ta mandibata, mari puji Tuhan bas kitab Dendenta nomor 440. Kata pergege ibas dibata nari. Selaku perseruhan dibata, aku nakan kata naman banta guna mempergegehi kita, ibas geluh endanina. Kuberikan kesahku man krina kalak, janah krina kalak simindo penampatku terkelingkap. Joel 2 ayat 20a ras 32a. Si pujiga Tuhan aru kitab Dendenta nomor 260 siwa.
Sehme kita ibas pengogen pemena sini buat ibas Galati 5 ayat 16 seh 26 baginda kata dibata kesah sibadia ras manusia surah-surahku kesah sibadia min sinegu-negu kegeluhendu maka olah ikut kendu perukundu secara manusia. Surah-surah ukur manusia arlawan ras kesah sibadia. Jana kesah sibadia arlawan ras surah-surah ukur manusia. Si dua enda armusuhan. Jana si enda artina maka labanci idalan kendu pratendu. Adi kesah sibadia negu-negu kam danai bokam isuruh undang-undang. Perbahanan si irpalaskan surah-surah ukur manusia. Tangkas kap sienda teridah ibas lua-lua singgesuh lamatah mela nembah man berhala ras erbahan ilmu sihir si sirmusuhan rubati macimberu perampus dengan kepentingan saja nganca ikut kena erbahan perpecahan dengan pihak-pihak si cian-cianan mabuk pesta minum-minum seh mabuk ras sidewana. Kukatakan man bandu genduari, bagi enggo kukatakan bandu nai maka. Kalak sindalankan perbahanan-perbahanan si bagi enda, labo ban sidat bagin ibas kinerajan dibata sirah pagin. Tapi uli kesah si badia lid kekelengan, lid kriahan dengan lid kemalaman ate, lid kesabaran idalan kena perbahanan si mehuli ia setia meteru ukurna dengan ngasup engkosai diri karena si enda lalit si inget-ingetkan pe ibas undang-undang bagaimana kalau si enggo jadi si kerajaan Kristus Yesus ukurna secara manusia enggo ibunuhna ikayu persilang rikut ras kerincuhan daging ma bagepe surah-surana arkitekan kesah si badiamu si merekan kegeluhan man banta maka lagu langkahnu pe harus dirikutkan perhatian kesahai laban si meganjang ukurta entah si tokoh-tokohan janah pe si cian-cianan si barendam pengogen si pemenang ketuahan kalak si megikan kata dibata dengan semakai kenca ibas geluhna si tetep wari haleluya. Kekalangan Tuhan, opelanga sialoken kata dibata si jadi renungan tak ibas wari minggu si senda. Mari dage artoto kita si pindo gagah idur dibata nari. Mari ras kita artoto. Terpuji dengan termulia gelarndu o kam dibata Bapa kami sini surga. Kam Bapa kami si mada kegeluhan kami anak-anakdu. Re kami lebuh ku adep-adep pendu Bapa. Mindo gegah dengan penampat ibas kam nari. Duduru kendagai tandu si melias Bapa. Gunan demi kami kerina anak-anak du ope denga ialoken kami katandu si badia Segalana tutu arah kuasa kesah si badia sirdahin ngajari kami. Tangkas man kami karena katandu Jana tutuhu katandu Baci nambahi gegah kini teken kami. Ibas kami ndalani wari-wari kegeluhan kami idoni enda. Alamindu kami Bapa. Ibas kerina salah dosa dengan lepak kami. Segala tetap metunggung kami igelari jadi anak-anak-Du. Ibas gelar Yesus Kristus. Re kami ertoto dengan ngatakan bujur. Amin. Kekalangan Tuhan, mari dage si buka pustaka si badianta, si terbuat ibas padan sedekah nari, emkap ibas kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 ku ayat 10:4. Yesaya 63 ayat 10 sada ku ayat 10:4. Adinggo sidat yogekan kami jenda nari man banta kerina.
Ijem teringat bangsa kempak paksa singgo lepas. Kempak Musa suruh-suruhan Tuhan nai. Janah nina. Ija genduari Tuhan sing kelini pemimpin-pemimpin bangsana. Iba selau lawit nari. Ijakin Tuhan si meregen kesahna si badia man Musa. Ijakin Tuhan si ngelakokan perbahanan simbelin alu kuasana arah Musa. Erbelah ibahanna lau lawit, jenari itaruhkenna bangsana arah lau simbages Geladat segelar si termurmur rasa lalap. Arah penugu-nugu Tuhan, perdalanna paguh desken kuda imbalbal, janah la pernah tertuk-tuk. Desken rarasan lembu si gera, kubaluren si mahumur. Bagaimana Tuhan mereken pengadin-adin man bangsana. I tegu-teguna bangsana, arkiteken si mulia gelarna. Si barem kata dibata, si jadi ora tenta, beswari minggu si sendah. Menjua-jua man banta kerina kekelengan Tuhan. Selamat wari minggu. Kai beritandu beswari sendah. Me sehat-sehat dengan kita kerina. Me baci dengan kita kerina ngelakukan aktivitas tabagi biasa. Amin na bebas paksa pandemi COVID enda. Tapi tetaplah kita menanamkan sesuatu dalam hati kita bahwa kita harus tetap bisa menjadi berkat. Tetap kita ngasup reban si mahuli mankala si deban. Amin na pe kita sekali bas kini seran. Tapi jemes tuhuna kita selaku kalak Kristen betul-betul diuji. Ngasup dengan kita reban si mahuli. Ibas situasi sidem ibas karun ate enda, sidem ibas kebiaran enda entalang. Ena menjadi sada tantangan ka manbanta selaku kalak sirkinita kan mandi bata. Dagi kekelengan Tuhan, waris sendah, tema anta emkap, itegu-tegu Tuhan bangsana. Sekali nari, tema anta, itegu-tegu Tuhan bangsana. Adiningan itegu-tegu edakam, bali ras orang tua, ras anakna, bagi nandai, biasana tegu-tegu na anakna. Segelah uga, segelah anak landabuh. Lama pak perdalinna, laya celus, la tertuk-tuk nahena. Janah tetap arah na jelas. Kita kan anak lengadem kel pengangkanna, lenga tandai ke medan, situasi ras kondisi si bentasina. Mkap dahin sekala nandai, entah pe bapa, orang tua, singgo lebih asangkan anak ibas pemeteh, ibas ngangkai karena situasi ras kondisi. Ibas kebeluhun na ardalin pe. Maka itegu-teguna anak-na Jana salah sada kape tujuan engkai maka anak itegu-tegu. Segelah na kai. Pe melatih anak Segelah na ia pe adi anak kitik denga, ia pe berlatih ia, segelah na ergegeh na nahena. Berlatih ia berjalan. Segelah na ia pe erbeluh na ia. Jana semua pagi paksana tambah galangan tambah belinna. Gopang orang tua mulahi ia erdalan si sada. Erkite-kiteken ia nggo megegah. Dagi kekelengan Tuhan baswari sendah. Arah temanta enda itegu-tegu Tuhan bangsana. Ora tentandai singgo yoge kita ngerana karena bangsa Israel ibas kitab Yesaya. Singinget kamu lihi uga perbahanan di bata bapanta simbelin. Kelang-kelangkan skala si tergelar Musa. Ijandai katakan ipake di bata ia. Idemi di bata ia alu kesah si badia si luar biasa. Ipakekan di bata ia guna bebaskan kala Israel ibas Mesir nari. Jana naruhkan kala utana singgo ipadankan di bata. Jana adisyoge kisah Musa sungguh luar biasa. Mbuekel tanda-tanda sengget si baci iban Musa. Apakah karena Musa begitu hebat dan luar biasa? Labo. Musa tetaplah manusia biasa sama seperti kita. Tapi sirbansa ia luar biasa. Arkiteken ikhususkan di bata ia. Ipake di bata ia. Idemi di bata ia kuasa kesah si badia. Janah si kerina. Ngasup ia. Dahin si belin. Si enggo ipadankan di bata manbana.
Dagi si kerina masih ingat bangsa Israel kamu lihi. Ibas kitab Yesaya. Ingat nama paksa si Adi. Paksa ija Musa ngangkat tongkat na. Belah nama laut. Guna ibentasi kala Ibas kebiaran si sekel belina. Ija yarah pudi. Tentera-tentera Mesir ngayaki bangsa Israel. Arah lebih lawit. Ugama banci kami selamat. Ujanari kami kiam. Mate mombak kami kari kerina nina. Labu mungkin ke pari kami relangi kami bagai belang na lawit Tapi pendahin kesaksi badia sekeluar biasa na. Janah terbelah me lawit banci me imentasi. Mesti nelamatkan kala Israel. Janah ingat kala Israel kamu lihi ibas kitab Yesaya. Terpengarapan ke kala Israel enda. Maka dibata tetap mereken skala jelma, skala utusan si idemi dibata alu kuasa kesasi badia. Si baci reh ku tengah-tengah bangsa Israel. Babai kala Israel, nelamatkan kala Israel bagi si bahan Musa naik. Dan kekelengan Tuhan. Bas invokasio tapi tangkas teridah. Maka Maria ipilih dibata. Ikhususkan di bata guna jadi dalan kesah si badia simbelin reh ku tengah-tengah dunia enda. Musa dikhususkan, Maria ikhususkan. Jana penungkunan na ugama kita lit kange kesah si badia ibas dirinta entahlah. Haruskah kita bagi Musa? Maka ikatakan kita idemi kesasi badia. Ngasupkah kita reban ciken jadi nipe? Ngasupkah kita reban tullah? Ngasupkah kita reban tanda-tanda sengget? Ngasupkah kita pedarat lau bas batu nari? Bagai ngetandana maka dem kesasi badia bas kita. Lang kekelengan Tuhan. Pendahin kesasi badia sekeluar biasana. Memang di dalam zaman-zaman Alkitab cara kesasi badia erdahin sungguh berbeda-beda. Memang pendahin kesasi badia erdahin memang secara khusus ibas pribadi-pribadi tertentu. Adibas paksa genduari enda sekel buena si teh maka labu kerina karunia entah pe talenta silit bas pribadi-pribadi seri kerina. Labaci seri. Berkitakan memang pendahin kesasi badia lid ia dahin secara khusus memang guna dahin-dahin tertentu si enggo ditetapkan di bata bas kegeluhan ta. Tapi ikutkan orang tentang bas waris senda. Kita PKP baci kange ipake di bata guna jadi dalan kesasi badia dahin bas kegeluhan. Ugangi tandana. Maka tutu kesasi badia elit bas kala Kristen. Kala sininta kita rekinitekan mandi bata. Tandana yang kap bagi singgo tersurat ibas kitab Galati. Ndai ngosyogekan ibas Galati enda. Pasal 16 ayat 20. Pasal 5 ayat 16 sehku ayat 26. Jendang go tangkas teridah. Secara garis besar adikin kesah si badia sinegu-negu kita ibas kegeluhenta sindemi ibas pusuhta. Secara garis besar kita enggo ngasup nimbak praten daging ta. Tapi adi lenga berarti kita nggeluh denga ibas sura-sura daging simbelin. Tandana kesah si badia erdahin bas kala jelma. Labo harus si luar biasa. Nusur ka kesasi badia idah kalak ka bagi dilah api nina. Ibas barante tapas takal te. Entah nusur ka bagi nerapati kabang iyo cinep kaya bas barante maka li kasora erlebuh bas langit nari. Elo perlu sebagai nina ibas pustakanta ibas Galati. Tandana kala si geluh na tuhu idemi kesah si badia.
tandana emkap kai. Ia nggeluh rikutkan surat-surat ibata. Janah ngasup ia nimbak praten dagingna. Entape surat-surat kula. Janah si terpenting kai ibas ye. Lanai yang geluh ibas kini teken sinai. Kini teken sinai ning kami yang dadakam. Si masih mengandalkan kuasa-kuasa dunia ini. Kuasa-kuasa kalak singgo mate. Kuasa-kuasa pengulu dunia ini. Sisa asa genduari khusus nabas kita kalak karo. Sie masih banyak terwariskan kepada kita. Secara pemahaman pe si warisi dengar. Secara praktek pe si warisi dengar. Jangan secara kini teken pe. Sentabi kami ngerana mungkin buai dengan kita si adi sakit guru dengan si dahi. Adi lit siakap sila sikap miskang kita cibal belo entah erpangir kita. Alus ada pemahaman maka nini bulang kumarenda banci nampati aku. Padahal nini bulang tendang gomate. Entah lit dengan kita bas pak segenduari enda lit dengan kata handaging ta. Lit dengan ka isi dompet ta. Lit dengan ka si pakai sesuatu guna kelancaran usaha ta, pergaulan taras deman. Adi lit dengan kita sebagai berarti kesah sibadi lengabor dahin bas kegeluhan ta. Lengabo tuhu-tuhu kita idemi kesah sibadia bas pusuh ta. Arkitekan kita ngeluh dengar ibas surah daging entah pe bagi si ngena ate dunia enda. Kekelengan Tuhan. Labo perlu kita begitu susah memahami karena pendahin kesah sibadia. Sadakal harus dikatakan kami maka kai. Pendahin kesah sibadia enda. Labo seri bagi pendahin begu si ipahami kita selaku kita kalak karau. Lid kalak ar pengakap maka tandana kesah sibadia tuhu-tuhu lid bas diri sekalak jelma. Ia bagi kalak sinai seluken. Lid muskalak seluk iyo. Yorati mo kami se. Aku ni nindu si anu. Bahas kak ninindai. Nggo ninindai je. Berarti ia nggo ikuasai ninindai, nggo ninindai ngerana ia. Pendahin kesah sibadia lo babage. Labo maka reh kesah sibadia demi na aku masuk biar saku, nggo ngerana aku lanai bagi aku. Betul-betul hilang kesadaran, tidak tahu lagi apa-apa. Tidak begitu kekelengan Tuhan. Pendahin kesah sibadia labo seriras pendahin begu, sin luki sekala jelma. Pendahin kesah sibadia tuh mereka kemalaman ate. Babahi dalan si mahuli. Mereka gegah, mereka semangat. Labo menghilangkan kesadaran tak. Semaka urjah kita. Ngerana kita ibas bahasa sila yang kai dunia enda pe. Bahasa kai pe bas dunia enda lo lid. Sentabi. Dah kamlit. Maun-maun. Teman-teman ta si terlalu sangat memegahkan. Maka roh ngundemi ia. Ngasup yang ngerana ibas bahasa roh. Tapi lah siang kai si belas kene. Sedangkan ibas pustaka si katakan. Khususnya ibas kisah para rasul. Adi tutukin kesah si badia ardahin skala jelma. Yang ngasup berbahasa-bahasa dunia ini. Amin na pela itahna bahasa Tapi adi ngordahin kesah Panci yang berbahasa-bahasa lain. Jangan meong bahasa si yang kai kalak sedebat. Salah sada tanda kesah sibadia ardahin. Labo yang rana ibas bahasa sila itandai. Jangan tidak dimengerti. Bagi nina bas kitab kisah para rasul. Laus memurid berkhotbah ia kukuta kalak. Ija sila tekna bahasa kuta kalak andai. Ia pe bedakang kutana, bedakang bahasana. Tapi kencaya seh kujo, kai ni nakalak si magi-magi.
Ialah kap anak jenda. Labo kap ia sada sukun talau kap ia bangsa anta. Tapi kai maka ia belum ngerana. Ibas bahasa anta. Penahin kesah si badia. Labo lah yang kai. Janat beli dan ngasang sia kekelengan Tuhan. Tuduhkanlah maka kam tuhu anak dibata si demi kesah si badia. Arah kerina buah-buah kini teken kegeluhan du. Bahanlah si mahuli bagi si ngena ate Tuhan. Simbaklah peraten daging, sura-sura kula, hawa nafsu, mabuk-mabuk, pesta pora, sing gesuh ninakin. Ula anceng, cian cikurak, nelpeki, ugagalah picet ukur teman, ugagalah mesui akapna. Adi bagai-bagai dah dengar cara terukur. Berarti kita lengah idemi kesah si wadia. Berarti gegeh doni dai dengar simbelin bas kegeluhan ta. Dagi kegelengan Tuhan, jenda itambahi ka kainina. Kala si lengah idemi kesah si badia, merincuh ke ia rubati, mencimberu, dirina ngencai ukurina, reban perpecahan, emriah kelkapse, berpihak-pihak nina, ugagalah megembur, ugagalah ceda, siakapna meriah. Uga kekelengan Tuhan bas runggunta, bas gereja anta, li dengan sebagai sifatna. Apa ikam sebagai dengar biasa ilaku kendu. Rekitekan go belang kel sawit nu go kakam kap nu si jagauna, sombong kakam je. Nginin jelma enda penggoe enda naring angkat nu isang doe kitik naring tempai dah nu jelma. Sideban. Go kalit motor nu Pajero Fortuner go ka jago kel siak banta. Ngok tertukur kita tanah melang, rumah tape galang, senta pembuai, ngok kasih akap kita kasih hebatnya. Ngok terka tersekolah kenta anak tersuka keluar negeri, tak jadi ba. Ngok kasih megah kel bantang, ngok tempat-tempat kita harus dihormati kalak japa pe. Terlebih-lebih kai. Berkitakan buai sumbangan du ku rumah pertoton, ku gereja. Ngoka haruskah tempat-tempat yargakan ke kambas gereja ini? Ngoka tempat-tempat kam satu orang yang harus begitu dihormati di dalam gereja. Jana si parah nakakal de kam kai. Mbue bas kam, lid bas kam. Tapi tempat-tempat kam kalak mesra. Setiap ngerana nurikan kini seraan geluh. Padahal buatan du pembuenga. Tiap lid kebutuhan sumbangan mindo penampat kai, miska turikan du kini seran geluh du. Ibaska bas paksa situasi genduari enda. Sada kel hal si mungkin jadi keanehan kuakap akulah secara pribadi ngenensa. Mbuekel kita bas paksa genduari enda ngerana lalik sen kerina. Iya, kami lo sen kami, baginda kasih situasi enda kurang uang masuk ini itu. Kami lo kai bas kami. Tapi ngasuk dengan kita dalin-dalin kujah-kujai, belanja ini itu yang mahal-mahal, makan yang enak-enak kujah-kujai, ngerana lalik sen lalap. Enda karing godung PSBB enda, gobaci mulih kuta nina, nen pagi. Buekang singatakan salalik sen nine ekam kari siterna mulih kukuta. Adi lalik sen kai kin laus kujah-kujai. Engkai kin nukuri siah. Ate kami ngatakan sa kekelengan Tuhan. Nehenlah kegeluhan ta. Nehenlah kai silit bas kita. Adi sekrina guna kinulin. Tanda keleng ate. Duduhkan buah-buah kini teken. Selaku kita anak-anak dibata, dalankanlah Dibata lo terbuali kekelengan Tuhan. Dibata labo terbuali.
Ugakin kapdut baci si buali di bata. Kai silit bas kita pereh na ibas ianari. Kerina rta kini bayakan tapi kerina reh na ibas ianari. Janah si harus lalap si sadari. Maka kita pe tinempa di bada kap. Di bata kap sinepa kegeluhan ta. Kita pe ibas ianari kap. Dagi kegeluhan ta dem ibas dosa kekelengan Tuhan. Pengajuk dunia enda tuhu belin kelbas kegeluhan ta. Selama kita ngeluh deng ngabas dunia enda, tuhu mbue kel tantangan si harus ihadapi kita. Tapi bas ye nina di bata, ula aru atedo, ula kambiar kote, berkite-kiteken, kubreken mekesah si badia pagi, sinagu-nagu kam, simbabai kam, ngendalani wari-wari kegeluhan do, segelana tetap terkelin kam, tetap teridah tempas di bata, ersinal sal ibas kegeluhan ta, ibas diri ta. Lagi kekelengan Tuhan, ibas paksa kopit enda, alu temata itegu-tegu Tuhan bangsana. Apakah Tuhan sedang menunggu-nunggu kita bas paksa genduari enda? Sangana ngekap du tegu-tegu di bata kita ibas pandemi kopit enda talang. Kita harus tetap yakin dan percaya. Di batahan talanga dierdahin. Ibas situasi si bagian darupana pe. Tetaplah erlebuh man di bata. Jangan tetap berpengendes man bana. Tetap pido kuasa kesah si badia ngajari kita. Gelah na la kita kote, la kita monce. Janah la kita benne. Ibas nalani kegeluhan enda. Tapi tetaplah sitanamkan. Ibas kini tekenta. Bas pusuhta. Maka di bata kap ngenca ulu kemalaman ate. Di bata kap ngenca sing ngerajai bas kegeluhan ta. Amin na pedem kegeluhan ta ibas perbeben. Tantangan-tantangan doni, pengajuk doni sekal belinna. Tapi adi tetap kita ngasup mereken kesah si badia ardahin bas dirinta. Maka kerina kuasa-kuasa pengajuk doni enda banci si talukan. Si kerina banci nuduhkan. Maka tempas di bata tutu teridak ibas kita. Biar kita aru ateta. Berkite-kiteken situasi kegeluhan tabas doni enda. Tapi ibas ye labo bene pengarapan ta. Berkitekin di batanta tetap setia. Nahken pasu-pasu simbelin tetap setia ibas padan naman banta. Dagi kekelengan Tuhan. Adikam kalak sirkini teken. Adikam tuhu kalak Kristen. Tuduh kendage ibas perpahanan lu. Bas geluh nu tep-tep wari. Adikin tandana kesasi badia ngombelin bas kam. Maka teridah nge arah ulih si mahuli ibas kegeluhan tas skala-skala. Lo perlu bantanda sengget. Labo perlu ngasup kam belah lawit. Tapi ngasup saja kam merban. Sada sajalah gia kel. Perbahanan si mahuli tep-tep wari bas kegeluhan du. Si kerina nggo jadi dalan si mahuli. Nggo jadi buah si mahuli. La saja reban ceda ukur teman. Basada wari saja. Tetap wari ngasup saja kita bagai. La saja kita. La sada kita reban sa perpecahan. La kita nokohi kala. La kita rebual misalnya. Tiap wari ngasup kita. Sadai saja lagi latihan kita. Saya kira nanggo luar biasa. Janah pasti terpuji gelar Tuhan. Ibas perbahanan geluta. Amin. Mari ras kita bertoto. Toto kita. Dipuji kami kam Tuhan, di bata kami simbelin. Arah kata si badia du, pustaka du. Gobaci ngajari kami anak-anak du. Uga kami harusna. Mereken geluh kami, daging kula kami. Guna idemi kuasa kesah si badia.
Segala narah kami Bapa teridah ulih pendahin kesah si badia teridah tempas di batar sinalsal ibas perbahanan kami si mahuli tep wari singena atendu. Dage Bapa tuhu kami ngaku kami pe anak dudem bas dosa dengan kekoten. Basiepe mindokul kami penampatmu. Segala isampatindu kami kerina. Gelah ngasup kami dahikan dahindu bagi singgo isurat kendu ibas pustaka nari. Enam toto kami Bapa, indeskan kami geluh kami, ibas gelar anak du Yesus Kristus, Tuhan harus juru selamat kami sing geluh. Dage kekelengan Tuhan, radukun kerina kalak sitek ibas belang-belang doni enda. Mari dage siakuken kini tekenta, ninta dage skala-skala. Aku tek mandi bata Bapa, silar sibar kuasana, sina palangit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus, anak-anak setunggal Tuhan ta. Sejadi arah kesah si badia, tubuh idurus si muda-muda nari. Si sokli aman, tergelar si Maria. Singana nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Dipakukan ku kayu persilang, mate, cenari kuburkan, nusur kudoni kematian. Betul warikan ku keke basi mate nari, nangkih ku surga. Perkunul nala kemuhun di bata, Bapa silar sibar kuasana. Cina remea pagi, ngeranakan singgeluh rasinggo mate. Aku tegman kesah si badia, cina lit sada gereja si badia, persadaan kala si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan serasa lalap. Amin. Kekelengan Tuhan semua sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta pada pendibata. Kata dibata si jadi palas ibas kita ngendeskan persembahan si tersurat ibas Mazmur 50 ayat 23 nina. Ngatakan bujur ema persembahan simpahagakan aku, jana si patuh ngikutkan aku tentu kukelini. Tupung sisakan persembahan ta ras kita rende ibas kitab dendenta dipandu pemusik ras song liderta. Mari dagai kekelengan Tuhan si pebulat ukurta raduras kita ertoto kita. Seken kami boy bujur man bandu o Tuhan di bata Bapa kami. Sada bagin pemerindu silit bas kami Bapa. Ngokanga ngasup kami ngendesken sa pada pendu. Ngaku kami Tuhan. Adi si mahuli na ningen Bapa. Tuhu kai si bereken kami enda. Ndauh kel Bapa. Bagi singal na atendo. Tapi mindokal kami Bapa. Tetap ndulah pusuh kami skala-skala. Si mereman bandu. Alu ukur meriah dengan meteruk. Gelah nasiepe Bapa. Tutu jadi kemalaman ate ia daripada pendu. Pasu-pasu ndulah persembahan singgo pepulung kami enda Bapa. Segala na persembahan enda. Baci ipakekan gereja andu. Gunandahin pembarkan berita andu si Maria. Nalai kerina perpulungan Tuhan. Gelah negeri nangawan ni perpulungan dupe tetap menggeluh ibas kata andu. Bagai pe Bapa basuari minggu enda. Amin na pe kami lengap aci beribadah bas rumah pertotondo. Tapi si kerina lang kurangi kini teken kami. Laung kurangi kekelengan kami sadaras di banna. Terlebih-lebih Bapa basuari-wari pekan doa singgo bentasi kami.
Ia jari kami guna nginget dengan ngenehen kegeluhan kalak si deban. Janah notoken pe kalak si deban. Dage baswari enda Bapa. Pasu-pasundu kami kerina. Kami, ibu rumah kami, skala-skala, ijapa pe kami ringan skala-skala bespak sekenduari enda. Kegeluhan kami tetap indeskan kami man bandu. Kami kerina ini kerajaan dukap Bapa. Janah kerina kegeluhan kami, rezeki kami, pendahin kami, kesehatan kami, keluarga kami. Kai pesilit bas kegeluhan kami, kerina indeskan kami kutan Tuhan. Pasu-pasundu kami kerina Bapa. Gelahna kejua-juaan tetap jadi sekerajaan kami anak-anak itu. Bagai peturang senina kami Bapa, si japai piaringan, si bas pak segenduari anda tuhu kote kali ia. Tuhu dem geluh nai bas perbeben. Berkite-kitekan pandemi Covid enda kape Bapa. Kerina teman-teman kami, si mungkin bas pak segenduari enda ngo positif. Entah pe dalam pengawasan. Pasu-pasundu ia Bapa, sampat inu dengan pegegahindu ia. Tuhu latih keliakapna, dalani kegeluhan na ibas pak sekenduari enda. Ibas ya Bapa, kamlah teman na si tuhu, si tetap nampati ia, dengan nemani ia, serasa lalap kegeluhan na. Bagai pe Bapa toto kami, man kerina ngawan di perpulungan kami, si deban, si bas pak sekenduari enda. Lid perbeben simbelin bas geluna. Lid kape sakit penakit sing rim ibas daging kulana. Lid ka mungkin karun ate simbelin kebiaran si turah ibas ia. Ibas ia pe Bapa indeskan kami kutandu. Labo lid gegeh kami Bapa, labo lid kengasupan kami. Adilakin kuasa andu sirdahin. Berikan du dage gegeh Bapa, berikan du semangat. Berikan du serpang pula. Ibas kerina perbeben kegeluhan kami. Segelahna kekelengan kami pe tetap mengejapkan. Maka kam kap di batahna si tuhu. Sila pernah nadingkan ia. Ibas kata wari paksa pe. Bagai pe Bapa toto kami man gereja andu runggun duri. Ibas dahikan dahin pelayanan Tuhan. Kerina Bapa serayan dupe. Si tetap setia semas pak segenduari eda. Muat bagin. Guna ngelai perpulungan du. La terligan ibas mata andu Bapa. Karena kegeluhan na. Karena jabuna pe. Adikin ngo ipilih du iya Bapa. Jangan ngo iya lo kena dahin Labo itading kendu ia. Tetap ngeipasu-pasundu kegeluhna. Tetap ngeipilihara Tuhan jabuna. Tetap ngeidemindu ia lu kuasa kesahandu si badia. Berikan kepentaran Bapa. Berikan kesabaran. Berikan kengasupan. Segelahna serayan dupe. Tetap berdolat. Tetap nuduhkan tempas di bata. Jangan tetap ngasup setia ia. Dahikan dahin simbelin. Tengah-tengah ngawan di perpulungan Tuhan. Babai kerina biri-biri Tuhan. Rembak naraskam saja Tuhan. Bagai pe Bapa toto kami, man bangsa negara kami enda, man tenaga medis kami, TNI Polri, si sebas pak segenduari enda tetap berjuang guna penanggulangan Covid bas negara kami enda. Pemimpin-pemimpin negara kami, Bapak Presiden kami, Gubernur kami, Wali Kota, Kepala-kepala daerah kami, ijapa piaringan, kerina Bapak ipasu-pasundu kegeluhanna. Gelahna ia pe tetap semangat. Bas dahikan dahin si belin tengah-tengah jabuna, tengah-tengah kegeluhan, tengah-tengah negara enda. Gelahna tetap ngasup ia Bapa. Babai dirina, tandana ia selaku kalak si nggu ngalukan dahin bas kamnari arah negara enda. Amin na pe Bapa, mungkin lid piga-piga pemimpin-pemimpin kami singgon dempar perdalin nanggolalar ia ibas siya magkuamin atendu. Tetaplah sadarkan du ia Bapa. Jangan baba induk kaya Bapa. Sila na na kamu lihi dalam menghuli bas geluhna. Dan hasil pebaci rebansa tetap malam atendu natap kempak ia. Bagai pe Bapa. Bas pak segenduari enda. Tuhu mbuekel kami rakyat enda dalam keadaan dilema. Tempat-tempat Bapa lanailit kebiaran kami ibas sakit penyakit Covid si beredar enda. Deba kami pe tidak peduli dengan anjuran pemerintah. Deba-deba kami merasa diri kami hebat. Deba-deba kami biar. Deba-deba tuhu aru kelate kami. Maun-maun Bapa, kailah ibahan kami. Adilah kami darat rumah narilah kami erdahin. Mungkin persediaan kami enggo menipis. Tapi adir dahin kami darat. Sikrina pe banci jadi berbahaya.
man kegeluhan kami entah pekalak si depan. Iba situasi si bagian da Bapa. Tuhu latih keliakap kami. Maka mindokul kami kuasaan dusir dahin. Gelahna lampas kami baci pula iba si kerina Bapa. Sampatinu kami kerina Bapa. Gelahna tetap malam ate kami geluh bas dunia enda. Tapi adikin si enda Bapa. Enggokin isuratkan du jadi bagian kegeluhan kami. Kita kan lit surah-surah di bahata. Simbelin si atendu kami erlajar iba situasi enda. Iba siapa Bapa tetap pegagah hidup kami. Berikan du kami kengasupan iba sendalani kegeluhan si bagian darupana. Bapa ngaku kami. Tuh kami kalak berdosa kami. Tuh membelin kalau salah dosa dengan kelepakan si bahan kami bas geluh kami. Iba siya mindukul kami Bapa. Alamin dululah salah dosa dengan lepak kami. Segala tetap mentunggung kami igelari jadi anak-anak do. Iba segelar anak do Yesus Kristus. Kami ertoto dengan katakan bujur. Amin. Perpadanan mandi bata. Engkau isakan Tuhan pada nama mereka kesah sibadia guna nampati ras ngajari anak-anaknya. Repadan aku, oh Tuhan, mereka pusuh ukurku jadi ingat kesah sibadia ngajari ras nampati aku. Kesah sibadia di bata sira ringan ibas kegeluhan tak. Repadan aku Tuhan, tetap ingat kam siniani diriku arah kesah sibadia. Kamu penampatku, si pengasuh aku, ngatakan kerina perbeben geluhku. Gelah kita tetap ibas perpadanan taman di bata, mari raska kita rendah ibas kitab Dendenta nomor 202. Mari dageras kita toto bagi niajari Tuhan Yesus Kristus ninta dageras ras. Oh Bapa kami sini surga, gelarndu i pabediamin, rahmin kinarjandu, sehlahmin pratendu ibas dunienda bagi ni surga. Berikan bahan kami nakan cukup dua suari sendahena. Alami salah kami, bagi nilami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami ibawa kami kubas percobaan, tapi olangilah kami idur silat nari. Sebab kamkap simada kirajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekat-dekatna. Amin. Pengutusan ras pasu-pasu di bata, turang ras nina, pakaikanlah kegeluhan tak jadi ingan tading kesah sibadia. Jenari alokalah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata simada perkuah ate, singgo nahkan kita ku kemuliaan nasi rasa lalap ibas Kristus. Jadikan kita serta tetap megegeh dengan pagu, yang simada kuasa sehrasa lalap. Amin.